जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स। तो आज भिडियो रे आमने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो विषय रे किसी डिस्कशन करिया। फास्ट कथा है कि आपण मन मन रे डाउट रहउची कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओडिसा रो जो एग्जाम पे नोटिस आस्थिला सेटा हबो कि नाही। आपण मन को डाउट एटा। तो जदि बा सेमिति कोनोसी ऑफिशियल अपडेट नाही, बट मु जदि मोर पर्सनल ओपिनियन कहबी मते लागुची कि एग्जाम हबो। काहे कि ना एडमिट कार्ड बाहरी सारी थिला, इवन एग्जाम डेट ଆଉ ଭେନ୍ୟୁ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାସରିଥିଲା। ତ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ହବନି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ମତେ ତ ପର୍ସନାଲି ଲାଗୁନି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉଟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅଦର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଲାବସର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି, ଏଇଟା ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ସହିତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି 100 ଲାଇକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯୋଉଥିରେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କଭର କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଏଥିରେ କଭର କରିବି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ନଲେଜରେ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଅଫ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ଲାଇକ୍ସ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି। ଯଦି କାଲି ହେଇଗଲା କାଲି ଆଣିବି, ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ବି ହବ ସେ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭାଇସଟା ହେଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଟା ଆମର ହେଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍। क्वेश्चन है which of the following is the most appropriate use of for a test tube in the laboratory। तो first कोई measuring precise volume of titrants, performing small scale qualitative reaction, storing large quantities of stock solution, grinding solid chemicals into powder। तो grinding solid chemicals into powder तो नो है, एटा काम होला मोटर वेसल लो। और प्रिसाइज वॉल्यूम तो काम नुहे, एटा टेस्ट ट्यूब रो प्रिसाइज वॉल्यूम काम नुहे। तो परफॉर्मिंग स्मॉल स्केल क्वालिटेटिव रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब टा नॉर्मली 10 ml होता है, किंतु ये प्रिसाइजली एक्यूरेट 10 ml न थाए। तो यार काम थिला कोन ना, स्मॉल स्केल क्वालिटेटिव रिएक्शंस को करबो। ओके, तापर प्रश्न हला कैपिलरी ट्यूब। तो व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी। ए कैपिलरी ट्यूब गुडा करे कोन करा जाय ना, सपोज कि कोनोसी गोटे अननोन सॉल्ट अछि, ओके, तो से अननोन सॉल्ट रो तमे मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଏ କ୍ୟାपिଲାରୀ ଟ୍ୟୁବ ନିଆଯିବ ସେ ଏଇ ପଟେ। ଓକେ, ସେ ଅନନୋन ସଲ୍ଟ ର ଅଳ୍ପ ମ୍ୟାଟର କୁ ଏ ଭିତରେ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ନେଇକି ଏଟା କଣ କରାହବ ନା, ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ହିଟ୍ କରାଯିବ। ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଲିଡ ଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମେଲ୍ଟ ହବ ସେଟା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଟ୍ୟୁବ ର କାମ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିବ, determining the melting point of solid substance। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो को ଯିବା। ଏଟା ହେଲା ଆମର graduated pipette। କହିଛି which of the following describes the main advantage of graduated pipette over a volumetric pipette। ତ graduated pipette ର କାମ କଣ? It provides higher accuracy for a single fixed volume। କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ ଫିକ୍ସଡ ଭଲ୍ୟୁମ, ମାନେ କେବଳ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ କେବଳ 10 ml ପାଇଁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା, 5 ml ପାଇଁ କରିପାରିବାନି, ଏମିତି କିଛି ଥାଏ କି ନା, ତ ଏଇଟା ହବନି। It allows for the delivery of various fractional volume। ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା 2.5 ml ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବା, 3.5 ml ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର କିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ ପିପେଟ୍ କରେ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ମେଡ୍ ଫର୍ ମୋର ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍, ଜମା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାयर ଏ ପିପେଟ୍ ଫିଲର, ନା ଏଟା ବି ନା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପିପେଟ୍ ର କାମ କହିଛି, ଏଟା ହେଲା ପିପେଟ୍। ଓକେ, a student needs to transfer exactly 10 ml of a liquid into flask। which apparatus provide the highest precision for this task। beaker, ना beaker नुहे, graduated cylinder, volumetric pipette, dropper। तो से कहिछि ना exactly 10 ml। तो ये जो पिपेट देखुछंती एठी गोटे मार्क थिबो 10 ml रो, पूरा exactly 10 ml। तो एटा कहा द्वारा हे परिबा, हमर एटा हे परिबो पिपेट द्वारा। ओके, सिलिंडर नुहे, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट द्वारा। ओके, तापर प्रश्न कहिछि प्यूरेट।
ब्यूरेट आप देखिए टाइट्रेशन बेले व्यवहार करा जाए जिते टाइट्रेशन करा जाए मन थी ऊपर एमती ब्यूरेट टाक गोटे क्लैंप द्वारा लगे रखाई ओके तापर एठी फ्लास्क रखी कोनिकल फ्लास्क रखाई ओके कोनिकल फ्लास्क रखिकी टाइट्रेशन करा जाए सो कहे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ब्यूरेट ड्यूरिंग टाइट्रेशन कहे टू होल्ड द एनालाइट एंड इंडिकेटर टू डिलीवर a variable but precisely measured volume of titrant to heat the solution its boiling point to start the mixture continuously ना तो एटा हमर हे जो to deliver variable but precisely measured volume of titrant एटा रीडिंग अछि ना एटा जमा पड़ जबे कि केते titrant जाउछ बोली ओके तो एटा to deliver variable but precisely measured volume of titrant तापर प्रश्न को जिबा when reading the volume of a liquid in a graduated cylinder where should an eye position এটা ওটা আমরা graduated cylinder ହେଲା ତ ଆମ ଆଖି କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର ସପୋଜ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଆଖି ପୁରା ଏ ସିଧା ରହିବା ଦରକାର ଓକେ ଆଖିଟା ଆମର ଏ ସିଧା ରହିବା ଦରକାର above the level of the liquid ନା above ନୁହେଁ at the level of bottom of the meniscus ହଁ meniscus ମାନେ ସପୋଜ କି ଗୋଟେ ଆମେ ପାଣି ନଉଛେ ସିଲିଣ୍ଡର ରେ ତ ପାଣିଟା ନର୍ମାଲି ଏମିତି ରହିଥିବ ନା ଏମିତି ରହିଥାଏ କର୍ଭ ଫର୍ମ ରେ ତ ଏଠି at the level of bottom of the meniscus ତ ଏଠିକି ଆମ ଆଖିଟା ରହିବା ଦରକାର to calculate accurate data ଓକେ ତାପରେ क्वेश्चन को ଯିବା ଏଟା ହେଲା ଆମର कोनिकल फ्लास्क ओके କହିଛି यार ଅଦର ନା ହେଲା ଅଲମେର फ्लास्क ओके ତ କହିଛି why is conical flask preferred over a beaker of titration ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ ଏଠି ନର୍ମାଲି कोनिकल फ्लास्क ନିଆଯାଏ ओके बिकर नियाजाएनि काहेकि बिकर नियाजाएनि ना जदि आमे एठी बिकर नबा एटा एमति खोला थिबो तो ए सॉल्यूशन गुडा को बाहर पड़ी जाय चांस अछि बट कोनिकल फ्लास्क टा कोन ए जो हमर रहिला ब्यूरेट कोनिकल फ्लास्क रो मुहटा पूरा ब्यूरेट पटो को एमति रहबो ओके टिके भितर रहबो तो केमिकल्स बाहर को पड़िबोनी तो कहि छी काहेकि कोनिकल फ्लास्क को निया जाय टाइट्रेशन ने काहेकि ना फर्स्ट कहि इट कैन विथस्टैंड हायर टेंपरेचर ना इट्स नैरो नेक allow for swirling without splashing बाहर को पड़िबोनी आ आराम से टाइट्रेशन हेबो काहे ना जो हमर रहिथबे एठी भितर को टिके काहा को रखि दिया हम ब्यूरेट टा ओके तापर जा a round bottom flask is most commonly used in which of the following process a round bottom flask टा को प्रोसेस से यूज करा जाय सिंपल फिल्ट्रेशन the filtration हुएनी measuring liquid density ना heating सॉरी कहछि हमर कहा विषय एटा राउंड बॉटम फ्लास्क तो राउंड बॉटम फ्लास्क रे तार कहछि हीटिंग लिक्विड्स यूनिफॉर्मली हां एटा हीटिंग लिक्विड्स यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग डिस्टिलेशन ओके एटा को कोन करा जाने जो राउंड बॉटम फ्लास्क को गोटे क्लैंप द्वारा एमति लगा हेथिबो ओके तो या तळ को गोटे जाली दिया जायथिबो ओके ता तळ को हमर ट्राइपॉड थिबो एटे हीट करा जाय ओके तो एटा को यूनिफॉर्मली कहीं तो राउंड है अच्छे समस्ते यूनिफॉर्मली हिट हो पारे बुझीला तो राउंड बॉटम फ्लास्क काम होला हिटिंग लिक्विड्स यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग डिस्टिलेशन तो स्टोरिंग ड्राई पाउडर्स भी नहीं तापर क्वेश्चन गोटेटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रे कोन होना देखो एटा सपोज कि 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अछि तो हमर गोटे सॉल्यूशन बनेबार अछि 250 ml रो ए आ बी को नेकी ओके सपोज ए को मुझे गली 50 ml रो बी सपोज है वाटर तो वाटर को मुझे कौन 200 ml ऐड करी मते मापिकी किसी ऐड करिया दरकार नै प्रथम रो इथरो मु 50 ml नै जाईची कोन ए नै जाईची पानी को डायरेक्ट ऐड करिवे ओके जेहेतु एटा टोटल 250 ml रही छे ए जाय के जो मार्क टा अछि ए जाय के ऐड करिवे तो हे गला सॉल्यूशन a + b 250 रो तो देखिबा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रे क्वेश्चन देखिबा when preparing 250 ml of 0.1 molar NaOH solution why is the final volume adjusted only after the solute is completely dissolved से कहूची जदि गोटे सॉल्यूट रखिथिबा से कंप्लीटली डिजॉल्व हैला पर जायके आमे काहा को ऐड करछे फाइनल वॉल्यूम तैयार करछे काहे कि ना जत्तेबेले सॉल्यूट डिजॉल्व होथिबो ना से टाइम रे भी वॉल्यूम चेंज होथिबो डिसोल्यूशन बा सॉल्यूशन जो छेड़ता है तो मिसिबा जोगुरु लिखा है टू प्रिवेंट द फ्लास्क फ्रॉम ब्रेकिंग एटा नुहे बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस हां
କିଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତାର ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ। ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁଟଟା ସଲଭେଣ୍ଟରେ ମିଶୁଥିବ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ବଢି ଯାଉଥିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନେ ଉପରୁ କିଛି ଆଡ୍ କରିଦେବି ତ ଭଲ୍ୟୁମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କାହିଁକିନା ମିଶି ନଥିବ ଆଡ୍ କରିଦେବି, ଏଇ ଯାଏଁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ମାର୍କ ଯାଏଁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢିଯିବ ତ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ କଣ କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେ ମିଶିବା ଦରକାର ସଲ୍ୟୁଟଟା, ତାପରେ ଆଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, which apparatus is essential for preparing standard solution of specific molarity? ଏଟା କହିଥିଲେ ମୋଲାରିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଉଟା ଆମର, ଏଟା ହେଲା ଆମର ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ। ଓକେ, ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ। ତାପରେ କହିଛି ଏ ଯୋଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଟୁ ନେକେଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ, ତ ଏହାର ୟୁଜେସ୍ କଣ ନା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଟା ଏମିତି, ଏଥିରେ ଦିଟା ବେକ ଅଛି ବା ଦିଟା ଓପନିଂ ଅଛି। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରୋସେସ କରାଯାଏ, ଏଇଟା କଣ କରାଯିବ, ହିଟ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ହିଟ୍ କରାଯିବ, ତ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବ କଣ୍ଡେନସର। ହିଟ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାପର ହେଇକି ଏପଟେ ଆସିବ, ଏପଟେ ଥଣ୍ଡା ହବ, କଣ୍ଡେନସର ଲାଗିଥିବ, ଏଠି କଲେକ୍ଟ ହବ ଏଗୁଡାକ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ସାଇଡେଡ ନେକ୍ ବା ଟୁ ନେକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ ଫ୍ଲାକ୍ସ ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗରମ କରିବା ଟାଇମରେ ସପୋଜ ଆଉ କିଛି ମତେ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆଡ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଏଟା ତ କଣ୍ଡେନସର ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଦର ପାର୍ଟରେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ରିଏଜେଣ୍ଟ କୁ ଆଡ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁ ନେକେଡ ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଦରକାର ପଡେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, in a complex synthesis what is the specific purpose of using two necked round bottom flask instead of single necked? ଦେଖିବା, to allow for simultaneous heating and cooling ନା, to allow the addition of reagent while condenser is attached। okay, ତ ଏଠି ଦେଖ କଣ୍ଡେନସର ଆଟାଚ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ କାହାକୁ ଆଡ କରି ହେଲା ନା, ଆଡିସନ ଅଫ ରିଏଜେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା କହିଛି ଫନେଲ ଟା କହିଛି, ଇନ ଏ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ସେଟଅପ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଦ ଫନେଲ? ଫନେଲ ର କାମ କଣ, ଟୁ ଇଭାପୋରେଟ ଦ ଲିକ୍ୱିଡ ନା, ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଲ୍ଟରେଟ। ହଁ ଦେଖ ଫନେଲରେ କଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଟା ଆମର ସପୋଜ ଫନେଲ ଟା ହେଲା, ଏଇ ଫନେଲ ରେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ ଆ ଭିତରକୁ ଏମିତି ପକାଯିବ। ଓକେ, ତ ଫିଲ୍ଟର ପେପର କଣ ହବ, ଯାହା ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଟରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଦଉଛି, ଫନେଲ ଟା। ଓକେ, ତାପରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲିମିଟେସନ ଅଫ ୟୁଜିଂ ବିକର ଟୁ ମେଜର ଭଲ୍ୟୁମ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା, ଯୋଉ 500 ଲେଖା ହେଇଛି ବିକର ରେ, ଏଟା ଆକୁରେଟଲି 500 ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଉ 500 ମାର୍କ ଲେଖା ହେଇନି, ଏଟା ଆକୁରେଟଲି 500 ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିକର ନ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ ଫ୍ଲାକ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ୟୁଜ କରୁଥିବା। ତ କହିଛି ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ହଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ, ଏଟା ନୁହେଁ। ଦ ୱାଇଡ ଓପନିଂ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ହାଇ ଏଭାପୋରେସନ, ଏଟା ନୁହେଁ। ଦ ମାର୍କିଂସ୍ ଆର୍ ଓନଲି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ, ହଁ ଏ ଯୋଉ 500 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ, ଇଏ 480 ml ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 510 ml ହେଇପାରେ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ କରାଯାଏନି ବିକର ଟାକୁ। ଓକେ, ଟୁ ମେଜର ଭଲ୍ୟୁମ। ତାପରେ କହିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ୱାଶ ବୋଟଲ, ତ ୟାର କାମ କଣ, ୟାର କାମ ହେଲା dispensing small amount of distilled water for ranging। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ହେଲା ବ୍ରୋକନର ଫନେଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ବ୍ରୋକନର ଫନେଲର କାମ କଣ, ନର୍ମାଲ ଫନେଲ ଅପେକ୍ଷା ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଆମର ହୁଏ କଣ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ଇରେଜ କରିଦଉଛି ଏଟା। ତ ବ୍ରୋକନର ଫନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ନର୍ମାଲ ଫନେଲରେ, ସେଠି ଭ୍ୟାପର ୟୁଜ କରିହବନି, ବଟ୍ ବ୍ରୋକନର ଫନେଲରେ ଭ୍ୟାପର ୟୁଜ ହବ। ଓକେ, ସପୋଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଏ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି, ଓକେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇପ ଲାଗିଥିବ, ହୋଲ ହେଇଥିବ ଏଠି, ଏଠି ଲାଗିଥିବ କଣ ନା ଭ୍ୟାପରାଇଜେସନ ମେସିନ। ତ ଏପଟୁ ଇଏ କଣ କରିବ, ପୁରା ଏୟାରକୁ ଜୋରସେ ଟାଣିବ। ସେ ଟାଇମରେ କଣ କରାଯାଏ, ଏଠି କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରୋକନର ଫନେଲ ଟାକୁ ରଖା ହେଇଥିବ ହେଲା, ବ୍ରୋକନଲ ଫନେଲ ରଖା ହେଲା। ତ ବ୍ରୋକନଲ ଫନେଲ ରେ ଏଠି ଦେଖ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଅଛି, ୟା ଉପରେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ପଡିଥିବ, ଆଉ ୟା ଉପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟରେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଦିଆହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଜୋର ଜୋର ସେ କଣ ହବ ନା, ପବନ ଏୟାର ବାହାରକୁ ଯିବ, ତ ଇଏ ଏଠୁ ଏୟାର ଟାଣିବ, ଏୟାର ଟା ଏଇ ପାଇପ ଭିତରୁ ଟାଣିବ, ତ ଏଠି ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ଥିବ ସେଠୁ ବି ଏୟାର ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଟୋଟାଲି ଏୟାର ଗୁଡାକ, ଏୟାର ସହିତ କିଏ ଆସିବ, ଯୋଉ ଯାହାବି ସଲଭେଣ୍ଟ ଥିବ ବାହାରିଯିବ। ସଲଭେଣ୍ଟ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରୋକନର ଫନେଲ ଖାଲି କଣ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଏଠି ଖାଲି ସଲ୍ୟୁଟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରୋକନର ଫନେଲ କୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। କହିଛି which components is essential when performing filtration using Bruckner funnel? କହିଛି Bunsen burner ନା, a vacuum source and thick wall side arm flask। ଓକେ, ଗୋଟେ vacuum source ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ ର କାମ କଣ ପଚାରିଛି,
A watch glass is often placed over a beaker for which reason? To increase the pressure inside the beaker? Na. To prevent dust from entering while allowing observation. ओके, तो एटा को घोड़ाई दिया जाए सो दैट कि कौन से डस्ट न जीव भितर जाइए सॉल्यूशन न मिसिया डस्ट गुड़ा तापर कहछि बैलेंस रो काम कोन माने व्हेन ए बैलेंस रे कोन ओजन मापिबा ओके जो सॉल्ट गुड़ा व्हेन यूजिंग बैलेंस टू वेट सॉलिड केमिकल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कोन एटा जो मार्किंग थिबो एटा को हमें जीरो करबा ओके मार्किंग रहउछ ना मार्किंग टा को हमें जीरो करबा टू सेट द बैलेंस जीरो विथ ओइंग प्रॉपर बोर्ड जोटा कि टेयरिंग कहै छै ओके तापर कहै छै सेंसिटिव बैलेंस रो काम कोन कहै व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट सील जो ए जो चारिपट जो सील गुडा अछि ना ग्लास रो यार काम कोन sensitive analytical balance पे काम कोन to prevent the user from touching the balance पे ना to eliminate the effects of air current देखो एतरे बहुत स्मॉल ओजन भी मापी हो तो पवन आ भितर पसि गला तो हल्ली कि मापच पर बदली पारे सेति पय कोन ना to eliminate the effects of air current on the measurement किसी भूल न हो सेति पय तापर क्वेश्चन कहै छै when using separation funnel एटा हमर separation funnel क्वेश्चन हैला to extract compound from an aqueous layer into an organic layer why it is necessary to vent माने या भितर किछि एयर थाए ओके तो एटा को ए जो अछि पाइप टा को एमते खोली देले एटो एयर गुडा के बाहर जाय काहे की करा जाय लिखा छै टू अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द डायरेक्शन ना टू रिलीज प्रेशर बिल्ड अप फ्रॉम वोलेटाइल सॉल्वेंट पेपर जदि या भितर किछि वोलेटाइल सॉल्वेंट थियो ता एयर प्रेशर काढे पय का वेंट करा जाय ओके तापर क्वेश्चन which part of non-luminous blue Bunsen burner flame is the hottest देखो एटा Bunsen burner रो ब्लू फ्लेम टा तो एटा हमर कोन ना टोटली ब्लू टा ही हॉटेस्ट पार्ट टा कुछ ए जो ब्लू रो को पार्ट टा ब्लू रो देखो ये ऊपर गोटे पार्ट अछि और भीतर गोटे पार्ट अछि ए भीतर पार्ट ही हॉटेस्ट सेतले गरम करा जाय टेस्ट टिप को देखिथिबो ए ऊपर ऊपर गरम करा जाय टेस्ट टिप टा को एठिक रखी गरम करा जाय ओके कहै छै कोटा ब्लू रो हॉटेस्ट पार्ट very bottom near the burner tube माने से कहै छै ए जगहटा ना तार कहै छै द टिप ऑफ द inner blue तार कहै छै द outer edge of the flame माने एटा ना एटा नै तापर कहै छै येलो तो जो माने तो टिप ऑफ द inner blue माने ए जो जगहटा कहले ओके तापर क्वेश्चन जरा मोटर पेस्टल काम कोन what is the function of the pestle when used the mortar to cross and grind solids into fine powder okay एथरे जो पाउडर को रखी के क्रॉस करके माने गुंड करा जाय what is the primary material property of a crucible that makes suitable for high temperature work एटा crucible टा एटा कोना बहुत हीट को रोकी परिबो भांगी बने it is made for heat resistant porcelain or metal okay heat resistant porcelain एते सेते पय सहज रे भांगेनी जते गरम करले भी तापर हला एटा हला हमर कोन ग्लास रॉड what is the correct way to use glass rod when transferring a liquid from one container to another container glass rod ର କାମ କଣ to stir the liquid vigorously while pouring ନା vigorously କଲେ ପଡିଯିବ to guide the liquid flow to prevent splashing ଏମିତି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟାକୁ ସପୋଜ କି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପକଉଛେ ବା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ପାସ୍ କରୁଛେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ कोटा हमर एटा ग्लास रोटा रखिथिबी या पर धीरे धीरे पकेबी धीरे धीरे पानी तळक आसीबो ना तो से कथा कहू टू गाइड द लिक्विड फ्लो एंड प्रिवेंट फ्लैशिंग तो फ्लैशिंग न होवा पाई ओके नेक्स्ट एटा हला हमर कोन थर्मोमीटर कहैछि where should be the bulb of thermometer bulb माने ए जो मुन्नोटा हला एटा हला bulb where should be the bulb of thermometer is placed when measuring the boiling point of pure liquid in distillation setup ଟିକେ बरो କହିଥିଲେ ତ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ସେଟଅପ କରାଯାଏ ଓକେ ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ ଫ୍ଲାସ୍କ ଗୋଟେ ଥାଏ ଏମିତି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ କଣ ନା ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡେନସର ଲଗା ହେଇଥାଏ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖା ଯାଇଥାଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଯୋଉ ପଡିବ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝି ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ୟା ଉପରକୁ ଥିବ ୟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରଖା ହେଇଥିବ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଠି ତ ହିଟ୍ କରାହଉଥିବ ଆଉ तो एठी जेतेबेले जो थर्मोमीटर टा भी ऐड हेति लगा हेतिबा भितरे थर्मोमीटर टा एमि थिबो एठो ए जो साइड पार्ट ना ए जायका थर्मोमीटर बल्ब टा थिबो ए भितर डुबे कि रहबोनी थर्मोमीटर बल्ब टा ए जायका जो साइड आर्म टा अछि ए जायका रहथिबो
कहछि कोठी रुहे टचिंग द बॉटम ऑफ द फ्लास्क माने ए जाको छुईक रहबो कि ना submerged complete in the boiling liquid totally मिसिक रहबो कि ना जस्ट बिलो द साइड आर्म ऑफ द डिस्टिलेशन हेड हां ए जो साइड आर्म एटा आ जस्ट टिके तळक रहिथो ता बल्बटा ओके तापर क्वेश्चन टंग बा क्रूसिबल टंग which tool should be used to move the hot crucible जो crucible टा देखैथिले एबे एटा बहुत गरम थियो को काढिबा केमिति by using ए जो टंग्स crucible tongues एटा हैला what is the primary mechanism by which filter paper separate mixture तो एथिरे तो हमें किछि सॉल्यूशन ऐड करछे ए सेपरेट करछे काहाको देखि कि आ भितर जो छोट छोट कणा थिबो आ जो हमें ऐड करछे ता साइज को यदि ऐड करथे जिंसर साइज छोट थिबो कणा पटे पळेबो जे ऐड करथे साइज बडो थिबो तो कणा पटे जेबो से कहिछि को मेकानिज्म द्वारा सेपरेशन हुए डिफरेंस इन पार्टिकल साइज ओके थैंक यू तो आपण माने वीडियो लास्ट तक आसिबार धन्यवाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो एग्जाम हबो मते लागुची तथापि आपण माने जदि डाउट रछंती अदर एग्जाम पे प्रिपरेशन करंतु और ए चैनल को हमर सब्सक्राइब कर देथांतु मो टोटल सिलेबस को सारिबे जदि आपण मानकर ए चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित वीडियो को लाइक करियो जदि ए वीडियो रे 100 लाइक हैला मो सियोर आउट नवा वीडियो आने जते जल्दी जल्दी आपण मते सपोर्ट करिवे सेते जल्दी जल्दी मो आगो को नेकी जेबे थैंक यू